Hello, students of class 7. মই যে কৈছিলোঁ page number 46 তাৰে যিটো question number 3 আছে ইয়াত কি সুধিছে rearrange the sentences according to the order in which events happened in the story and write them in your notebook. Number 8, two Kashmiri vendors came in to sell their goods. The brother-in-law made the offer of food look incidental. So এইটো নিশ্চয় লাষ্টত আহিব এই চেণ্টেন্সটো কাৰণ খানা দিয়া যিটো খানা যাচিছিল সেই ভেণ্ডৰ্ছ দুটাক সেইটো লাষ্টত হৈছিল আৰু এই ভেণ্ডৰ্ছ দুজন সোমাই অহাটো মাজত হ'ব কাৰণ প্ৰথম ব্ৰাদাৰ ইন লৈ দেখিছিল তাৰপিছত ই ভেণ্ডৰ্ছ দুটা সোমাই আহিছিল এতিয়া হ'ব দ্য ভেণ্ডৰ্ছ হেড ফুড এণ্ড লেফ্ট এইটো লাষ্টত হ'ব খানা খাইছিল আৰু গুচি গৈছিল দ্য ব্ৰাদাৰ ইন ল asked his wife to bring some food for vendors. Ito মাজত হ'ব. The brother-in-law inquired about their goods. The vendors hesitated to take the food. Ito first হ'ব. The brother-in-law inquired about their. Ito first হ'ব. Two Kashmiri vendors came in to sell their goods. Second about the brother-in-law inquired about their goods. The vendors came in. Acha, eto first. The vendors came in second. Brother-in-law inquired bostu bahinir bihoye hudisil third. Tarpisot brother-in-law made the offer of food look incidental. The brother-in-law asked his wife to bring some food. Vendors hesitated to take food. Khana loboloi itostot both korisil. Tarpisot khana khaisil aru gusi goisil. Vendors had food and left. Now, ইয়াত কিছুমান কি আছে যে কনভাৰসেশ্যন দিছে one is customer and one is vegetable vendors তোমালোকে কোনোবা এজন কাস্টমাৰ হবা আৰু কোনোবা এজন ভেণ্ডৰ্ছ হবা হৈ পেলাই এই ডায়লগ কেটা কাস্টমাৰ হোৱাজনে কাস্টমাৰৰ ডায়লগ ক'ব ভেণ্ডৰ্ছ হোৱাজনে ভেণ্ডৰ্ছৰ ভেজিটেবল ভেণ্ডৰ্ছে কি কয় প্ৰথম calling out for customers Come one, come all, ahok, buy farm fresh vegetables. Hottest pasoli loa, be healthy, be happy. Ekhini vegetables ben. Customer ageba, how nice and fresh your vegetables look. What is the price of your tomatoes? Cucumbers and potatoes. Vendors se ki kobo tomatoes cost ₹60 cucumbers tior dam 55 bilair dam 60 and potatoes 35 so eneke conversation bila kobo lagibo now look at the pictures below carefully then listen to your teachers read travel guide for Assam as you listen fill in the boxes under the pictures with correct words after you finish exchange your note eto tumalok Assamor famous kisuman bostur naam dise yar photo to sabo lage aru tumalok photo dekhile gom paba eto ki are prothom jora rangar second to apni ki dise TEAT garden GARDEN tea garden third to ki dise Kamekhya
Asian elephant, rhino, এনেকে সব কেইটা লিখিবা তোমালোকে হা লিখিব লাগিব অলপ গ্ৰামাৰ প্ৰেক্টিছ দিছে তোমালোকক ইয়াত গ্ৰামাৰ প্ৰেক্টিছ বিলাকৰ work in pairs here are some sentences each sentence has a second sentence after it with a blank fill in the blanks with correct words one is done for you the wares belong to the Kashmiri vendors they are their wares এবোৰ হিহঁতৰ এইবিলাক পজেসিভ pronoun হিহঁতৰ their ঠিক তেনেকে the wares were carried on the back of the younger vendors বস্তু বাহিনীখিনি ডেকা বিক্ৰেতাজনৰ পিঠিত কঢ়িয়াই অনা হৈছিল he carried the wares on his back যেহেতু এজন আছে গটে পজেসিভ pronoun ইয়াত his হ'ব যে এতিয়া চোৱা পজেসিভ pronoun কৰিবিলাক যিবিলাক কাৰোবাৰ অধিকাৰৰ বস্তু হয় সেইবিলাক পজেসিভ pronoun কয় অৰ্থাৎ আধিকাৰিক সৰ্বনাম they are to possessive pronoun his to possessive pronoun the author's brother-in-law called out to the vendors and called them to his house তাৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল the author was unhappy when the brother-in-law called in the Kashmiri vendors দুখ লাগিছিল যেহেতু vendors বিলাক মাতিছে he thought I don't want to buy anything and waste my money ইয়াত my মোৰ টকা নষ্ট কৰাৰ এটা পজেসিভ pronoun তোমালোক determiners কিছুমান ইয়াত দেখুৱাইছে যে his bicycle his to possessive determiners pronoun কয় determiners কয় ইয়াতে her bicycle so feminine gender her masculine gender his ইয়াত এতিয়া তোমালোক কি কৈছে গল্পটোৰ পৰা যিমান বিলাক possessive determiners আছে they are your his her হেবিলাক পাছি পেলাই এই টেবিলখনত লিখিব লাগিব আৰু noun qualified যিমান আছে shall to noun ঠিক তেনেকে parts to noun bakes to noun bed covers noun এনেকে এবিলাক noun বিলাক noun qualified বিলাক বিচাৰি গল্পটোৰ পৰা চাই টেবিলখনত লিখিব লাগিব তাৰ পিছত প্ৰেক্টিস কৰিব দিছে পজিটিভ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ লগত the wares belong to us us আছে গটিকে ইয়াত our হৈছে they are our wares the wares are carried by you you carried the wares on your back you আছে your I'm writing a book it is my book যেহেতু মই লিখি আছো my book possessive determiners the Kugis are proud people কুৰ্গী বিলাক গৌৰৱান্বিত মানুহ they are known for their pride we are from Assam আমি অসমৰ Assam is our state অসম আমাৰ এটা পজিটিভ ডেমনস্ট্ৰেটিভ pronoun কিছুমান আছে ডেমনস্ট্ৰেটিভ pronoun possessive pronoun হেবিলাক হৈছে a and d these that those these quantifiers few a few the few a little the little some many more 1 2 3 4 ordinals first second third fourth distributive each every এইবিলাক সব ডেমনস্ট্রেটিভ এইবিলাক pronoun বা ডিটারমিনার্সৰে কিছুমান ভাগ এইবিলাকৰ ব্যৱহাৰ তোমালোকে কোট কেনেকে হয় এটো জানিব লাগিব মই তাৰ আগত তোমালোকক কিছুমান pronoun দি দিও যে ধৰা যেনে little যেটো ডিটারমিনার্স আছে এই ডিটারমিনার্সটো সদায় লিকুইড বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত হয় like UUID
A little milk, the little milk. Kintu few to gota bostur khetra doi. Few books, a few books, the few books. Gonibo pora. So numbers bujua few and quantity bujua little. Eta a little, a little, aru the little. বেলেগ বেলেগ দালিতিলে যিখিনি আছে গোটেইখিনিক বুজায় এ লিটিলে অলপ বুজায় লিটিলে নিগেটিভ বুজায় আৰু ফিউয়ে ঠিক তেনেকে লিটিল এ লিটিল যেনেকে বুজায় তেনেকে এতিয়া হি গেভ মি এ লিটিল মিল্ক হি গেভ মি দা লিটিল মিল্ক হি হ্যাড তেওঁৰ তাত থকা গোটেইখিনি গাখীৰ মোক দি দিছিল ফিউটো হি গেভ মি এ ফিউ marbles the few jodi ko he gave me the few marbles he had ঠিক তেনেকে সাম আৰু এনিৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকুৱা হ'ব সামটো সদায় assertive sentence হয় এনিটো interrogative sentence he gave me some sugar তেওঁ মোক অলপ চেনি দিছিল এনি Do you have any sugar? Do you have any money? One tour before to janai. Much aru many. Much to uncountable noun no doi. Uncountable noun means I do not have much time. More besi homoy nai. I do not have much milk. More basic gakhir nai many to I have many books more bahut kitab ase countable each and every each e sobor protijonoke bujay every e soboke bujay protijon aru hokoloke each of the boys protijon lorake every boys hokolo lora so of thakile each hobo each of the boys were given prize সকলোবৰ লৰাকে পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিল every boys were present in the class প্ৰতিগৰাকী লৰায়ে সকলো লৰা ক্লাছত আছিল উপস্থিত we live in আদৰ্শ নগৰ আমি আদৰ্শ নগৰত বাস কৰো our locality is clean and green a possessive determiners আমাৰ ঠাইখন পৰিষ্কাৰ আৰু সেউজীয়া There are many tall trees lining the roads determiners many determiners বহুতো ওখ গছ আছে ৰাস্তাৰ লাইন কৰি কাষে কাষে there are 25 houses is determiners যিমান আন্ডাৰলাইন কৰা আছে সব determiners এতে এইখিনিও পঢ়ি চাবা এতিয়া তোমালোক ইয়াত অপচন দিছে our his her ইয়াত কোনটো ডিটারমিনার্স ইয়াত কারেক্টলি হ'ব বহাব লাগে ঠিক তেনেকে ইয়াত কোনটো ডিটারমিনার্স অপচন দি দিছে যোনটো হয় বহাব লাগিব there is dash water in the jug there is some water in the jug jagত অলপ পানী আছে the teacher gave him dash advice the teacher gave him a lot of advice no much advice hobo ইয়াত যদি s থাকিলৈ advices তেতিয়া many advices hobo dash of the boys was given a prize এই of আসেনে মই কৈছিলো each of the boys he relies on dash friends he has lastত যেতিয়া কমপ্লিমেন্ট এটা থাকিব তেতিয়া কি হ'ব he relies on the few friends he has yet ভুল হৈ আছে the few friends he has there are dash books on the shelf itu the few there are dash books on the shelf you may choose one there are
দ্য ফিউ বুকস বহুত কিতাপ আছে যিকোনো এখন ল'ব পাৰা ডু ইউ হেভ ডেছ ৰিলেটিভছ ইন দ্য চিটি ডু ইউ হেভ এনি ৰিলেটিভছ মই কৈছোঁ নে কুৱেশ্যন থাকিলে সদায় এনি হয় হি ইজ ডেছ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ হি ইজ এন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ যিহেতু দিছ ইজ vowel vowel takes vowel sounds take an he left dash hour ago he left an hour ago vowel sounds যদিও ইয়াত h আছে h টো কনসনেন্ট কিন্তু যেতিয়া আমি উচ্চাৰণ কৰিছো তেতিয়া h টো সাইলেন্ট হৈছে hour হৈছে গতে সাউন্ডৰ ওপৰত ডিটাৰমিনাৰ্সটো ডিপেন্ড কৰে ও সদায় তোমালোকে সাউন্ডৰ ওপৰত মন দি পেলাই ডিটাৰমিনাৰ্স বহাবা if the sound is vowel then takes an if the sound is consonant that jene university jodio u ase sound is consonant so that a university hobo european jodio that e ase european ot an hobo one kote consonant sound ase he gotike tat a hobo a1 rupino hour ot jodio consonant ase kintu tat vowel a sound hoise gote an ase eta iyat tomalok ki dise clause kisuman dise subordinate clause and main clause yete eta sentence dise she knew yete sentence to is she knew that her husband wouldn't buy anything from them ইয়াত যেটো দুটা ক্লজ আছে ডেটৰ পিছত এটা ক্লজ ডেট ক্লজ and this is a clause and this is main clause she knew ito complete sense হোৱা গটিকে যেটোৱে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি স্বাধীনচিতীয়া ভাবে মিনিং ফুটাই তুলিব পাৰে that might be the main clause of a sentence she knew to main clause আৰু her husband wouldn't buy anything from them subordinate clause subordinate means main clause or oporot meaning to prakash koribole depend kore his wife who was in the kitchen got busy making tea so got busy making tea to main clause when my brother-in-law asked me to buy something I politely declined gote eto main clause eto subordinate clause karon etor oporot I politely declined this is main clause aru when clause to is a subordinate clause karon I politely declined to iar oporot depend korise depend korile subordinate aru independently meaning prakash korile main clause eta tumalok iat এই দুটা বাক্য মই যে শিকাই দিলো এই দুটা ক্লজ দুটা ইয়াত লিখিব দিছে কোনটো মেইন ক্লজ কোনটো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ ঠিক তেনেকে ইয়াতো তোমালোক আন্ডারলাইন কৰিব দিছে which one is main clause which one is subordinate I was surprised গটিকে এটো মেইন ক্লজ when clause to subordinate clause I was sure the main clause subordinate clause he needed he knew main clause subordinate clause when I saw them they wanted to offer them food I wanted to offer them food this is main clause this is subordinate clause I pretended eto main clause that I was interested in their so subordinate clause ete yat manu bilak soa aru kapuror naam to likhiba lage moi to koi ni diu प्रथम अक्षर बिलाक दिया আছে হেটো চাইছে কাপুৰৰ নামটো লিখিবা আৰু পাৰিলে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাপুৰ কি মেখেলা চাদৰ এমেৰে যাব ইয়াত লিখিবা সো এইখিনি এক্টিভিটি মই অনলাইন ক্লাস কৰিবলৈ তোমালোক কল কৰিছিল ৰিসিভ কৰা নাই 7 ৰ খিনিয়ে হেগতে মই এটো ভিডিও বনাই পেলাই দিলো এইখিনি চাবা আৰু ধুনিয়াকে লিপিবদ্ধ কৰিবা লিখিবা হা সকলোৱে থ্যাংক ইউ